Alors, pour suivre la vidéo en langue française sur l'orchidée qu'on m'avait donnée et qui est en train de mourir, que j'ai sauvée, et pour voir son évolution, suivez en langue française, la vidéo en langue française du début jusqu'à la 3e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف اعتنيت بالاوركيديه اللي اعطوني اياها كانت عم بتموت وكيف صار في شو صار فيها وشو عطتني من بعدها باللغه العربيه. يتابع الفيديو تقريبا من 3 دقيقه ل 3 ونص للاخر. Ben voilà, c'est l'orchidée qu'on m'a donnée qui est en train de mourir chez mon cousin. Il appartient à la femme de mon cousin. Voilà, bon, j'avais fait plusieurs vidéos là-dessus. Là, elle avait 2 feuilles qui étaient vraiment très ramollies. Bon, là, c'est fini. Je ne vais pas la détacher maintenant. Je dois continuer la vidéo en arabe. Bon, à la fin, je vais la détacher, hein, parce que c'est terminé, elle est détachée. Elle est en train de me faire des petites racines, là. Si on voit bien, mais elle avait pas ces 2 feuilles. Elle a fait les 2 feuilles bientôt, récemment, là. J'ai quand même quelques petites racines. Les anciennes racines ont pourri. Mais j'ai d'autres racines qui sont plus saines. Ils sont où, là? Ouais, ils étaient là. Le voilà. Des racines plus saines ici. Mais là, c'est parce qu'il avait eu un excès d'humidité. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, j'ai un démarrage ici. Je ne sais pas si c'est une... Je pense pas que ça soit une hampe florale. Je pense que c'est un keki. Vous avez vu? Un keki, là. J'ai un démarrage ici. On voit pas avec le focus. J'ai un autre démarrage là. Il y a le focus qui... Bon. J'ai un démarrage ici. Je pense que c'est un keki, hein. Parce que là, je pensais que j'avais fait une vidéo comme ça, là. Je pensais que c'était une hampe florale. Et oui, ça a été une hampe florale. Elle m'a fait une première fleur, mais la fleur a avorté. Elle avait cette taille et elle a avorté. Et là, paf, qu'est-ce que je réalise? Que monsieur est en train de me donner un keki. Voilà, je vais laisser ces... Mais un keki qui m'a fait une 2e fleur. Ça, je vais la supprimer. Je ne vais pas la garder. Je veux que le keki se développe. Donc, je vais supprimer celui-là. Vous allez me dire, mais ouais, mais l'orchidée, il fallait couper les 2 hampes florales là pour laisser l'orchidée bien se développer et développer ses racines. Oui, je sais. Mais le problème, c'est que l'orchidée là, il ne me plaît pas vraiment. Il a les racines tout pourries. Je ne sais pas s'il va vivre. Je veux faire de la récupération. On appelle ça de la récup, quoi. Voilà. Donc, si lui, il est mort, c'est dommage. J'espère qu'il ne va pas mourir. Mais s'il est mort, c'est dommage. Mais quand même, j'aurai des kekis qui vont se développer, que je vais replanter plus tard et qui vont me donner le même phalaenopsis, la même couleur que de la maman. C'est pour ça que je n'ai pas coupé les hampes florales. Voilà. On va faire les 2. On va garder la maman et on va garder les kekis. Bien sûr, il faut éliminer la fleur, hein. Bon, ça, je fais à la fin, après, quand j'arrête la vidéo, parce que je vais retirer ça et couper la fleur. Parce que je dois faire la vidéo, comme j'ai dit, en arabe. Bon, voilà, c'était... Voilà. Voilà. On commence avec l'arabe maintenant. Voilà, au 3e minute, là, comme ça, je ferai. Ok. هيدا الأوركيديه الفالينوبسيس اللي كانت عن ابن عمتي. هدو اياه لما مرته خلفت، بس صار تقريبا شي 4 اشهر. عامل عده فيديوهات عنها. لما اعطوني اياه كانت الشروش تاعولها كلها مهريه قد ما سقوها. بس جربت ساعدها. هلا كان في الورقتين كمان. في اول ورقه راحت وقعت، وهيدي الورقه خلص راحت، بدي اشيلها. هيا ما بديش اذيها كثير كمان. هيا خلص هيدي راحت. اصلا كانت كثير دبلانه، كانوا الورقتين دبلانين وما كانوا في هول 2. هول الورقتين ما كانوا موجودين. واذا بنشوف منيح من جوا، هلا مش مبينين من هون بس مبينه من هون، عم تعطيني شروش جديد. بس الشروش القديمه كله اهترى، بس عندي الشروش من هالميله بعضهم منيح. هلا المفروض انه قص الام فلورال، يعني تبع التيج تبع الورد، منشان ما اهلكها للشتله. بس انا هيدي الاوركيديه مش معجبتني ابدا، فممكن تموت ممكن لا. ان شاء الله ما تموت، ان شاء الله تضل عايشه وترجع تفرخ، لانه عملت لي ورقتين. بس بنفس الوقت صار عندي هون كيكي هي بيبي. هيدي مش ام فلورال، هيدي كيكي يعني بيبي جديد.
الام فلورال فوكس هيدا الزوم. الام فلورال بتجي غير، هون مبينين كانه بدهم يعملوا ورق. وعندي وحده هون عم تفرخ، وعندي وحده هون كمان عم بتفرخ. سوري على المناجير، انا بأوضة شغل اختي، هي بتشتغل استاتيك. عندي هون وعندي وحده هون كمان. هول بعتيت كيكي كلهم بيبيات، بس لما تركت عامل فيديو عنها قبل بمره، لما بلشت تعطيني اول تيج فلورال فكرتها انه هيدي التيج بدها تعطينا ورد، وفعلا عطيتني اول ورده. بس وصلت لهيدي المرحله ويبست، عملت افورتي، سقطت الورده. تركتها لانه ما كانت بعدها خضراء، قلت ممكن ترجع تطلع لفوق. وفجاه بلشت تعطيني بيبي. هيدي بيبي جديد، وعطتني الشروج تاعولها. هلا بدي اتركهم تطول منيح، تقريبا شي 10 سنتي قبل ما اشيلها وخليها الورق تاعولها يكبروا شوي قبل ما احطها ببو لحالها. بس هلا عملت لي على نفس يعني عملت بيبي وعملت ورد. اكيد هيدي ما حنتركها، بدنا نقصها لنترك مجال. هي قصيتها، ما بيأثر لانه اصلا ما حتفتح. شايفين كيف شكلها؟ ابدا مش ظابطه، مش منيحه، حتضلها هيك وحتيبس. فالافضل قصيتها انا. شوف اذا خلص بهيك هالقد منيح. قصيتها منشان اترك مجال للبيبي ينمى بشكل مزبوط. هلا حيكون عندي وحده هون وحيكون عندي وحده هون، هول حاتركهم لما بينمو مزبوط بدهم شي 3-4 اشهر لانه الاوركيديه بطيئه. وفي وحده هون كمان عم بدها وقت. من بعدها بدي ارجع شيلهم لما مثل ما قلت، لما بيكونوا الشروج صاروا شي 10 سنتي او اكثر شوي، ولما البيبي يبلشوا الورق تاعوله ينمو مزبوط. ساعتها اذا الامية ماتت، للاسف بتكون ماتت، ما شو فينا نعمل. بكون عندي اياها هي ذاتها وعدة وحدات ونفس اللون مثل الامية. ان شاء الله ما تموت، ان شاء الله تضل عايشة، وان شاء الله بتفرخ وبيصير عندي الامية والولاد. هيا